Tapos, yun, nabasa na po. Okay, okay. Yes na lang. Tingnan natin. Bypass, iPhone 6. Shutdown. Dali nyo po rito, madam. Mahirap po manghula. Dala nyo po? Dali nyo na lang po. Okay? Ayan, natapos na po. Ayan. Okay siya. Sa unlock tool. Done by unlock tool. Bypass, iPhone 6G. Ayan na po siya. Na-bypass na. Ready na siya. Natin. Bawal lang pong i-reset. Wala na po siyang Apple ID. Kapag merong Apple ID, meron pong gmail.com dyan o iCloud.com. Okay? Dahil na po. Salamat. God bless. 64 GB to about. Capacity 64 GB. Alright. Salamat po. Thank you. God bless. Ito yung camera. Yun, no? Magana ang camera. Wow. That's nice. Yes. Oo. Ganun talaga yung hindi kasi magbabango. 9:40 lang. Kaya ako alam. Load. Hindi mo na mag-load. Nakalipa ko bukas. Ano? Kasi nga, lutang mo na. Siyempre, kaya ka nakalipa ko bukas.